مدینہ نگر دیگلو ناکہ میں واقع احد کامرس سائنس اور آرٹس اکیڈمی کی جانب سے کوچنگ حاصل کرنے والے طلبہ نے HSC بورڈ کے سالانہ امتحان میں حسب سابق اس مرتبہ بھی امتیازی نمرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اکیڈمی کے ذمہ داران نے طلبہ کو تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک شاندار تہنیتی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں احد اکیڈمی سے 12ویں کے امتحان میں شاندار کامیابی ملنے پر اکیڈمی کے ڈائریکٹر احد سر نے سبھی طلبہ کو پھول دے کر تہنیت پیش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی اور ان کے حق میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ احد اکیڈمی میں ماہر اور تجربہ کار اساتذہ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر 11ویں 12ویں سائنس آرٹس اور کامرس کے طلبہ کے علاوہ BBA M.Com اور MBA کے طلبہ کے لیے بھی کوچنگ کلاسز چلائی جاتی ہے۔ احد اکیڈمی میں طلبہ کو عام فہم انداز میں اور فاؤنڈیشن سے لے کر ایڈوانس لیول تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تمام طلبہ پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے تاکہ انہیں کسی بھی مضمون کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو تو انہیں بروقت حل کیا جا سکے اور طلبہ کو آگے بڑھنے میں مدد ملے۔ اس سال بھی احد اکیڈمی کے کئی طلبہ نے 90% سے زائد نمرات سے کامیابی حاصل کی ہے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی احد اکیڈمی کا رزلٹ بہت اچھا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ اکاؤنٹنسی سبجیکٹ میں امر پال سنگھ بول کر اسٹوڈنٹ نے 95 اسکور کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سوہم گجوارے اسٹوڈنٹ نے 94 SP سبجیکٹ میں اسکور کیا ہے اور امایہ بول کر اسٹوڈنٹ نے اکنامک میں 94 اسکور کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹ 90 ابو آئے ہیں اور 75 ابو بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں اور میں زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو کہنا چاہتا हूँ की अहद अकॅडमी ॲडमिशन चालू आहे और जल्द से जल्द आके ॲडमिशन करिए। मागील अनेक वर्षापासून अहद कॉमर्स सायन्स अँड आर्ट्स अकॅडमी हे देगलूर नाका परिसरामध्ये ज्ञानदानाचं पवित्र कार्य करत आहेत। त्यांच्या अथक परिश्रमामुळे अनेक विद्यार्थी यशस्वी झालेले आहेत। अनेक विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी 90% पेक्षा जास्त मार्क घेतलेले आहेत। त्यांना मागील 8 वर्षापासून सीनियर कॉलेजला शिकवण्याचा अनुभव आहे। त्याचबरोबर मागील 7 वर्षापासून या ठिकाणी ट्यूशन सुरू करून त्यांनी अनेक विद्यार्थी घडवण्याचं काम केलेलं आहे। त्यांचं काम अत्यंत चांगल्या पद्धतीने होत आहे आणि याचा फायदा सर्वच विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात होत आहे। यापुढेही त्यांची अशीच यशस्वीपणे वाटचाल चालू राहील अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12th का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। अहद कॉमर्स एकेडमी से हमने कोचिंग करे थे और यहाँ पे सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाए। इको में 94 मार्क्स है, SP में 92 है, अकाउंट में 88 है। यहाँ से पढ़ने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। सर ने बहुत अच्छे से टेस्ट लिए, स्टडी भी बहुत अच्छे से करा। एग्ज़ाम के टाइम में फुल डे क्लासेस भी लिए, उसकी वजह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। सर की बहुत मेहनत थी रिज़ल्ट में। नोट्स वो भी बहुत अच्छे से दिए, टेस्ट भी लेते थे प्रॉपरली, राउंड्स भी हुए। माझं नाव सोहम गजबारे रामकिशन आहे। मी 12वी कॉमर्स अहद कॉमर्स अकॅडमी शिकलो। मला इकॉनॉमिक्समध्ये सर्वात जास्त 94 मार्क पडलेत। इकॉनॉमिक्समध्ये 79 आणि OCMमध्ये 91 पडलेत। या ट्युशनमध्ये खूप चांगलं शिकवतात आणि पुरे सर सपोर्टिव्ह आहेत। रेग्युलर टेस्ट घेतली जातात आणि आपल्याला कुठं अडचण राहिली त्याची काळजी घेऊन त्याच्यावर सुधारणा करतात। ट्युशनमध्ये खूप छान शिकवतात आणि सर खूप सपोर्टिव्ह आहेत, फ्रेंडली आहेत। अहद सर खूप छान शिकवतात, फ्रेंडली आहेत आणि आपल्याला काय कमी पडले आणि कशामध्ये सुधारणा करायची ते त्याने सांगतात। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 12th में अच्छा रिज़ल्ट आया। सर की क्लासेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हर रोज़ क्लासेस होते, टेस्ट भी होता है और एग्ज़ाम के दिनों में भी बहुत अच्छे से सर ने हमको प्रिपेयर करके छोड़े थे और टेस्ट भी बहुत अच्छे से लेते, सर स्ट्रिक्टली लेते टेस्ट भी। हमारे मार्क बहुत अच्छे आए और इको में 75 थे, SP में भी 75 अच्छे परसेंटेज आए। हमारा सर का बहुत हाथ था हमारे पीछे कि उन्होंने हमको बहुत मेहनत कराई